and I've recited the theme song in your language, in Turkish. Oh, in Turkish. Tek Allah'tan korkarız, peygamberi şehadet ederiz biz. Muhammed'in dinini koruyan risalet mumuna pervaneyiz biz. Damalarda imana karşısında Kur'an yaşar, Rabbimiz onunda iyileriz biz. Yolcuyuz hak yolunda, tarihti şahittir bunda. Zulma karşı ilerleyip savaşırız biz. El hayyu vallah, el hakku vallah. एक अल्लाह से डरने वाले कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं। दीन मोहम्मद के रखवाले शम्म रिसालत के मतवाले हैं। रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक के है हमराही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। अल हय्यु वल्लाह, अल हक्कु वल्लाह. Maziyetliklerleriz biz, Kaysar ve Kisra'yı hatırlatırız. Haybiri yokup ayaklarla yeniden şanımızı yüceltiriz. Dünyadaki tüm fitneler yok olacak birer birer. Herkese bunu anlatırız biz. Şehit ya da gazi olmak, dine kuşur muzaffer olmak, bir tek bunu bilir inanırız biz. El hayyu vallah, el hakku vallah. Days, yes. Or 7 days. No, it's just 7. 7 days, it's okay. 7 days. 7 days we will stay. Then tomorrow in the afternoon here, one of my friend, Oh. he is our friend both. Out. Jim? You have Wow. done? You have done, Jim? Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Shower and... Days, yes. Or 7 days. No, it's just 7. 7 days, it's okay. 7 days. 7 days we will stay. Tek Allah'tan korkarız, peygamberi şehadet ederiz biz. Muhammed'in dinini koruyan risalet mumuna pervaneyiz biz. Damalarda imana karşısında Kur'an yaşar, Rabbimiz onunda iyileriz biz. Yolcuyuz hak yolunda, tarihti şahittir bunda. Zulma karşı ilerleyip savaşırız biz. El hayyu vallah, el hakku vallah. एक अल्लाह से डरने वाले कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं। दीन मोहम्मद के रखवाले शम्म रिसालत के मतवाले हैं। रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक के है हमराही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। अल हय्यु वल्लाह, अल हक्कु वल्लाह. Maziyetliklerleriz biz, Kaysar ve Kisra'yı hatırlatırız. Haybiri yokup ayaklarla yeniden şanımızı yüceltiriz. Dünyadaki tüm fitneler yok olacak birer birer. Herkese bunu anlatırız biz. Şehit ya da gazi olmak, dine kuşur muzaffer olmak, bir tek bunu bilir inanırız biz. El hayyu vallah, el hakku vallah.